Aldawin, kakabsat. Sos, eksakto alas 12 na eh. Natsambaan tayo di oras. Alas 12 na. Ay, tanghali na. Mangan tayon. Padasin tayo man timangan. Nya. O, di. Ganda nung kano. Problema, madilim. Lipat ako dito sa likod. Oh, di ba? Ayan. Kita nyo ba? Yung pinakamalaad na sao. Kita nyo. Yan. Yung ulam natin, mga kapatid. Dito na. Anusan nyo akadi. Si datay oh. Makapianto lang mitno ka. Tumama tayo sa pader. Ayan oh. Oh. Yun pa. Oh. Oh. Napoy. Maawis amin nga mayat timangan. Iti dayto nga oras kinaldaw. Oh. Di mayat lang mit Aming nga tao kay mayat kada ito nga sida. Nya kakabsat. Oh, kaya to kadi mo lang gastoy. Kamanak man. Sakit ka to. Oh, tanyo. Oh. Oh. Rangaw ti kamutig nga ada sardinas na. Oh. Subo-subo. Happy birthday to myself. Umisim kami ta myself. Ura mo myself. Mupiti ka paano para maging sulid. Sulid ti pabuyam. Diba ni lola mo? Hello. Hello. Hi. Ay, nyamot din. Happy birthday. Happy birthday. Pati po sa maki-birthday kamay. Ayaw sumagot. Nakakangawit mga kapatid pag isa yung kamay kumakain. Tanghaling nahali na ang init.